Amigo guys, oh. Luto guys, oh. Luto manok guys, oh. Alas sa manok eh. Mintin ba? Mo na tong amigong customer guys, oh. Aktibo ka na guys. Sureball ka na guys, oh. Kung gusto mong upalit og manok nga baratohon guys, sulit og suporta guys, diri guys, oh. Dili mo sa amigo guys. Mani pod mo ni siya. Hello guys, shout out sa inyong tanan. Ito yun. Pag Okay niya akong palit mo man guys, oh. Klase-klase guys. Yan, klase-klase yan, oh. Amigo na ako guys, oh. Tindiro guys. Sureball ka na guys. Oh, galing kayo. Di ba? Oh. Galing kayo, no? Oh, tanaw, galing kayo. Oh, di ba? Galing kayo, di ba? Oh. Sureball ka na guys, oh. Shout out ba guys? Oh. ayong butang sa tanan para Tara guys, oh. Sureball ka na guys. Nanitawag na skordap ya. Okay na. Ayan guys, oh. Napagay ni tawag, pasto lang giataya. Dapat na tayo, kain na tayo. Luto na kwa dong? Okay. Pang suruin kayo, pang suruin, oh. Luto ka na, manok ang stakaro kayo. Okay, diba? Gradas tumigo guys, oh. Shout out dong. shout out sa tanan. Nangaon na ba mo? Ngaon na ba mo? Kaya kaning nag-video nagpalit pagsudan. Oo. Himagas mo na, ano? Pang himagas mo. Dili na guys, oh. Goods kayo na, oh. Goods, oh. Goods. Yan, goods kayo na, oh. Goods. Yan guys. Naman na ang tropa guys, oh. Yan, goods and quality, yan. Once again, magandang gabi. Bye-bye dong, bye-bye dong, bye-bye dong, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye dong. Migo na ako guys, oh. Bye-bye. Busy ka itong Migo guys, guys, oh. Busy kayo, busy. Hataw mo, hataw ba, hataw. Hataw ka itong Migo guys, hataw, oh. Piti ka na guys, oh. Piti, inasad. Oh, di ba? Rada ba? Irada ra oy. Oh, piti, inasad. Uhu. Kalami, bago niya, oh. Gimikos-mikos na guys, yan guys, oh. Gimikos na. Naghanag followers, oy. Oh. Kita lang sa manok ka pinirito, gana. Guys, dali na guys, ha. Malapit sa pagpasok ng overpass. Dali guys, mani, dali. Ganing mani, ani, sigurado sureball kayo ni. Ano mga tawanan guys, kusog kayo ni magkagliray, no? Ang dagway guys, oh. Oh. Ayan guys, iniwan na yung manok natin guys. Yan. Chicken, ulam. Tingnan sa mong page. Tingnan sa mong page. Supremo TV. Supremo TV. Oh, nandun mo nga Supremo TV. Supremo TV daw. Para sa Ay, balot ato sa dan. Painit yun. Okay, thank you dong. Bye-bye dong, bye-bye. Shoutout ba? Shoutout. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye.